ako miduaw, wa pagridyo tayong nadaot, bisan sa dugay ng mga adlaw. Abi ko naguban, unya natunas og nawala na, nagpagilin sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata. Dito mataw ang atong gugma nga gibalaan, natong duhang lagkaw ay gandumanan sa gugmang gipanumpata. Dili na ko hikalimtan katong himaya nga atong gisawan, kay dito atong namugna unang kalipay hinlabihan. Dito mataw ang atong gugma nga gibalaan, nga atong duhang lagkaw ay handumanan sa gugmang gipanumpata. Dili na ko hikalimtan kadtong himaya nga atong gisawan, kay dito atong namugna unang kalipay hinlabihan. Kay dito atong namugna unang kalipay hinlabihan.